কিবোর্ডে যিনি আছেন শ্রী পুতুল আচার্য মহোদয়। তো সকলের শুভকামনা চাই এবং আমি আমার ভক্তগণের চরণে প্রণাম জানিয়ে আমার শ্রী গুরুদেবের স্মরণে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। জয় শ্রী রাধে। ओम श्री गुरु श्रीयुत पद कमल श्री गुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूप साग्र जात सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावदैतं सावधूतं परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललितान् श्री विशाखामृतंश्च। जय जय श्री राधा कृष्ण प्रेमानंदे हरि हरि
কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমত মনে প্রণত ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরি প্রিয়ে। ওম জয় শ্রী রাধে। সামান্য গীতা পাঠক, গীতা পাঠ করি, শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করি, তাও গুরুদেবের কৃপায়। যখন আমি অনেক ছোট্টবেলায় গুরুদেবের সান্নিধ্য পেয়েছিলাম, হয়তো আমার পূর্বজন্মের স্বীকৃতি আছে বিধায়, হয়তোবা সেটাই ছিল আমার শেষ দর্শন। এরপর গুরু প্রেম কলপ তরু অদ্ভুত যাহাক প্রকাশ। সবাই একসাথে করবেন। জয় জয় শ্রী গুরু প্রেম কলপ তরু অদ্ভুত যাহাক প্রকাশ। জয় জয় শ্রী গুরু প্রেম কলপ তরু অদ্ভুত যাহাক প্রকাশ। হিয়ায় জ্ঞান তিমির পর জ্ঞান সুচন্দ্র কিরণে করুণা। হিয়ার জ্ঞান তিমির পর জ্ঞান সুচন্দ্র কিরণে করুণা। জয় জয় শ্রী গুরু প্রেম কলপ তরু অদ্ভুত যাহাক। রাধে রাধে। অযাচিত মোহেন পতিতের চোপহু। অযাচিত মোহেন পতিতের চোপহু। যাচি দেবল হরিনাম। যাচি দেবল হরিনাম। দুরমতি অগতি সততয় শতমতি। দুরমতি অগতি সততয় শতমতি। নাহি সুকৃতি অবলে। নাহি সুকৃতি অবলে। জয় জয় শ্রী গুরু প্রেম কলপ তরু অদ্ভুত যাহাক প্রকাশ।
তবে কি হইত কেমনে ধরিতাম রে হরি রে, কেমনে ধরিতাম রে যদি গৌর না হইত, তবে কি হইত কেমনে ধরিতাম রে হরি রে, কেমনে ধরিতাম রে। শ্রীরাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগত জানাত কে, রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগত জানাত কে। বলি এই জগতে প্রেম কে জানাত, এ জগতে প্রেম কে জানাত, যদি গৌর না আসিত, এ জগতে প্রেম কে জানাত। জগত জানাত কে, জগত জানাত কে। যদি আমার মহাপ্রভু কলিহত জীবের জন্য না আসতো, তাহলে আমরা রাধা ভাব রাধা প্রেম পেতাম না। বলে মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী, তবে সচাতুরী মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী, তবে সচাতুরী বড় যুবতী ভাবের আরতি সততি হইত। বড় যুবতী ভাবের আরতি সততি হইত। বলি এমন শক্তি কার বাহত, আমার রাধারানী যদি কৃপা না করিত, এমন শক্তি কার বাহত। বলছে এমন শক্তি কারো হতো না যদি আমার রাধারানী কৃপা না করত। রাধারানী এবং শ্রীকৃষ্ণ দুই দেহ এক অঙ্গ হয়ে শ্রীমান গৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। আমার রাধারানী শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, হে গোবিন্দ, আপনি যে কলিহত জীবের জন্য যাবেন, তবে আমার কাছে চাইছেনটা কি? আমার কাছে কেন চাইছেন? বলছে, হে প্রিয়ে, তুমি আমার শক্তি। কালকে আমার শ্রীল প্রভুপাদ অমিয়তোষ মণি মহারাজ উনি এই কথাটি বলেছেন যে
শক্তিরূপী, যারা সমস্ত আপনারাই শক্তিরূপী মা। আমার গুরুদেব উনিও বলেছেন যে যদি শক্তি যদি না থাকতো তাহলে শিবের যে ইকার যে শক্তিটা, ওই ইকার যদি না হতো তাহলে সব হয়ে যেত। বলি এমন শক্তি কার হতো, যদি রাধা দয়া না করিত এমন শক্তি কার হতো। বাসুকু সহিয়া পাষাণ মিশিয়া করেছে কোন বিধি, এবার বাসুকু সহিয়া পাষাণ মিশিয়া করেছে কোন বিধি। করেছে রে তারে কোন বিধি করেছে রে, যে মার খাইয়ে প্রেম তোর যাচ্ছে কোন বিধি করেছে রে। তারে করেছে কোন বিধি, এই নামের প্রেমের জন্য আমাদের গুরুদেব আমাদের কাছে এই প্রেম রস এনে দিয়েছেন। বাসুকু সহিয়া পাষাণ মিশিয়া করেছে কোন বিধি, বাসুকু সহিয়া পাষাণ মিশিয়া করেছে কোন বিধি। এবার বাসুকু সহিয়া পাষাণ মিশিয়া করেছে কোন বিধি। যদি রাধাবাব কৃষ্ণ প্রেম পেতে হয় আমাদের গুরুদেবের সান্নিধ্য লাভ করতে, অর্থাৎ সাধুগুরু সঙ্গ করতে হবে। তাই লালন ফকির বলছেন, যদি তরিতে বাসনা থাকে ধরে মন সাধু সঙ্গ, ভজরে আনন্দের গৌরাঙ্গ, ধরে মন সাধু সঙ্গ, ভজরে আনন্দের গৌরাঙ্গ, ধরে মন সাধু সঙ্গ, ভজরে আনন্দের গৌরাঙ্গ। যদি তরিতে বাসনা থাকে ধরে মন সাধু সঙ্গ, তরিতে বাসনা থাকে ধরে মন সাধু সঙ্গ, ভজরে আনন্দের গৌরাঙ্গ, ধরে মন সাধু সঙ্গ, ভজরে আনন্দের গৌরাঙ্গ।
যাই না বলা, শুদ্ধ চিত্ত অন্তর খোলা, সাধুর গুণ চাই না বলা, সিদ্ধ চিত্ত অন্তর খোলা। সাধুর দর্শনে যাই মনে মাইলা, মনের মাইলা, সাধুর দর্শনে যাই মনের মাইলা, পরশে হয় প্রেম তরঙ্গ। সাধু সঙ্গ বজরে আনন্দের গৌরাঙ্গ। আমার সাধু সঙ্গ কি জানেন? এই যে ভাগবত কথা, পরম বৈষ্ণব পরম সাধু হচ্ছে শ্রীমৎ ভাগবত। বলছে এই ভাগবতের সঙ্গ আপনি যখন করবেন, ওই সাধু থেকে যে মিষ্টতা, যে চলার পথে যে চাবিকাঠি আমরা পাবো, সেটা আর কোনো মনুষ্যের কাছে গেলে পাওয়া যাবে না। তা সাধু আর মনুষ্যের মধ্যে তফাৎ রয়েছে। সাধু জনার প্রেম হিল্লোলে কত মানি মুক্ত ফলে, সাধু জনার প্রেম হিল্লোলে একই রসে হয় প্রতিবাদী, আরেক রসে ভরছে নদী। এক রসে হয় প্রতিবাদী, আরেক রসে ভরছে নদী। আরেক রসে নৃত্য করে, নৃত্য রসে গৌরাঙ্গ। আরেক রসে নৃত্য করে, নৃত্য রসে গৌরাঙ্গ। ভজরে আনন্দের গৌরাঙ্গ, ধরে মন সাধু সঙ্গ, ভজরে আনন্দের গৌরাঙ্গ। আমাদের প্রেম নদীর দুটি ধারা রয়েছে। প্রেম নদীর দুটি ধারা, এক ধারায় বিষে ভরা, বিষের পানে আরেক ধারা রসে ভরা। আমরা যদি গোবিন্দের সহিত যদি প্রেম করি, গোবিন্দের সহিত যদি আমাদের অন্তরঙ্গ ভাব হয়, সেটা হচ্ছে প্রেম। তাছাড়া আমরা পৃথিবীতে যারা রয়েছি, যেটা করি সেটা কামনা, সেটা প্রেম নয়। একমাত্র যদি প্রেম করতে হয় আমার গোবিন্দের সাথে, আমার রাধারানীর সাথে। তাই বলছে সঙ্গ গুণে রং ধরিবে তোমার, পূর্ব সভা দূরে যাবে।
দূরে যাবে। আমরা সঙ্গ করি আমাদের এই যে শ্রীগুরু ব্রজবাসী সঙ্গ রামগুনিয়াতে যে সঙ্গটা পেয়েছি সাবেক রামগুনিয়া, তো এভাবে যখন সঙ্গ করা যায়, গুরুদেবের সান্নিধ্যে যখন সঙ্গ করা যায়, যখন সঙ্গ করা হয়, তখন অনেক কিছু শিক্ষা লাভ হয় আমাদের। ওই সঙ্গে আমাদের রাধারানীর যে প্রেম, যে ভাব, যে ভক্তি উদয় হবে, তবে সেটা সঙ্গ ছাড়া হবে না। কে বলছে? লালন ফকির বলছে। তোমার সঙ্গ গুণে রং ধরিবে, তোমার পূর্ব স্বভাব দূরে যাবে। সঙ্গ গুণে রং ধরিবে, পূর্ব স্বভাব দূরে যাবে। ফকির লালন বলে তবে প্রাণ গোবিন্দ পরে সাধু সঙ্গ। লালন বলে পাবে প্রাণ গোবিন্দ ধরে সাধু সঙ্গ। বজরে আনন্দের গৌরঙ্গ, ধরে সাধু সঙ্গ। বজরে আনন্দের গৌরঙ্গ, ধরে সাধু সঙ্গ। আহ্বান করবো, আহ্বান কীর্তনটা করে আমাদের পরম আরাধ্য জয় নিত্যানন্দ ঘোরা। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি। নারায়ণ বাসুদেব কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি। নারায়ণ বাসুদেব কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি। হে নারায়ণ বাসুদেব। কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে
नासितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम गुरुवे नमः ओम परम गुरुवे नमः ओम परमेष्टि गुरुवे नमः ओम गुरुवे नमः ओम परम गुरुवे नमः ओम परमेष्टि गुरुवे नमः ओम गुरुवे नमः ओम परम गुरुवे नमः ओम परमेष्टि गुरुवे नमः ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवामि सहितं नमामि नमामि सनीशां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदं स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारोऽङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारन्नतोऽहम् ओम नमः शिवाय 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 शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्वृद्धान्नगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमालोपितभानुभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दर्दनं विशालं ज्ञानिनामग्रगण्य सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादिजातं नमामि महादेव शिवशङ्करशम्भो उमाकान्त भरतपुरारि मृत्युञ्जय वेङ्कटेश्वर गङ्गाधर मुकुन्दारि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तं राधाकान्त नमस्तुते राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावनवास मकेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदी वारिकेश्वरी प्रमाण शाननेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी प्रजादिपेश्वरादिके नमस्तुते ओम जिदं ताद्विदूर्यं स्वस्ते स्वस्तिरस्तु मे भवताराधसाराध्यं सर्वास्मात्मने नमः नमः पंकजनाभाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरूपिसे संकर्षणाय सूक्ष्माय दुराय अंतकाय च नमः विश्वप्रबोधाय प्रद्युम्नायन्तरात्मने नमो नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमो धर्मप्रियत्रे कृष्णाय कुंडमेधसे पुरुषाय पुराणाय सांख्य योगेश्वराय च शक्तित्रय समेताय निर्दोषोऽहंकृतात्मने चेताकोटिरूपाय नमो वाचो विभूतये दर्शनमो दीक्षणाम्ने भगवतार्चितं रूपं प्रियतं स्वामं सर्वेन्द्रियं गुणाञ्जनं स्निग्धप्रविघ्नश्यामं सर्वसौन्दर्यसङ्ग्रहं चावर्तं चतुर्बाहुं सुधाचरोजिरामणं पद्मकोशं पलाशाक्षं सुन्दरभूषोनासिकं श्रीजं सुखपालस्यं समकर्णविभूषणं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण
यन वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। सबाई विद्वत मंडली, भक्त मंडली, बांग्लादेश श्री गुरुपासी संघ के तत्वाधान में आयोजित এই রাধাষ্টমী আয়োজন জন্য আমি সমস্ত ব্রজবাসী সংগঠন कार्यकर्तागणকে আমি আভার প্রকাশ করছি কি এই জয় রাধে আমার জয় শ্রী রাধে বাবু একটু ন্যাচারালি বেহাদ সজ্জন মানুষ निर्मम निरंकार तो এটা गीता मध्य जो भगवान लिखे आसे ना कि निरंकारी मानुष तो शेखर बाबू खूब सिंपल मानुष 4 साल से एक कोरोना पीरियड में এই সঙ্গে के কাজ দাজ के सब মোহন করছে না খুব ভালো করছে এটা স্বাস্থ্যের জন্য সবাই যেন আমি প্রার্থনা করছি। জয় শ্রী রাধে, জয় শ্রী রাধে। অঞ্জলি আমি অর্পিত করব। আমি কোনো বক্তা নাই, আমি তো প্রফেশনাল স্পিকার নাই, তো আমার এই সম্বন্ধে যে কিছু ত্রুটি হয় বিকজ বাংলা ভাষা আমার মাতৃভাষা নাই, তো একটু কিছু ত্রুটি হবে ওটা ক্ষমা করবেন। আজকে কালকে প্রসঙ্গ আমি একটু আগে করব। রাধা রানীকে আজকে প্রাকট্য দিবস আছে, রাধা রানী প্রাকট্য দিবস। রাধা রানী তো সব দিকে থাকে, এটা তো অলৌকিক সত্তা, সব কাল, omniscient, omnipresent, omnipotential, সব কালেই থাকে। কিন্তু আমি কালকে বললাম কি ঈশ্বরকে যে প্রেম স্বরূপ আছে, ঈশ্বরকে বিবিধ বিবিধ রূপ হয়, এই সব এই সংসার মধ্যে যে কিছু ভাব আছে ও সব ঈশ্বরের সম্বন্ধ আছে। भगवान की 24 अवतार में तुम्हें देखो नरसिंह अवतार में बेहद क्रोधी अवतार আছে। ওই সময় প্রহ্লাদ के रक्षाর জন্য भगवान भीषण क्रोध किए। अर्जुन के रक्षाর জন্য পিতামহ ভীষ্ম পুরা চক্রপাণি হয়ে ভগবান একটু অ্যাটাক করছেন, এটা ভীষণ ক্রোধ প্রস্তুত করছেন। সেই রূপে ভগবান জটায়ুকে নিজে গোদে থাকে রাম अवतार মধ্যে একটু প্রেম করুণা के प्रचार করছেন। जब भगवान श्री कृष्ण अवतार হয়েছে তো ওই সময় সব রং সব ভাব ভগবান প্রকট করলেন। মমতা হইতো, वात्सल्य হইতো, করুণা হইতো, मैत्री হইতো, उदारता হইতো, প্রেম হইতো, সব দিকে ভগবান একটু 16 कला अवतार के प्रकट किए। किंतु भगवान के भक्त जो पूछे भगवान तुम्हारा रियल रूप की, तुम्हें तो डिफरेंट रूप धारण करे, सब समय देश काल परिस्थिति अनुसार एक तो अलग अलग रूप धारण करे, लेकिन तुम्हारा मूल रूप क्या है? तो मूल रूप जो भगवान प्रकट किए तो এই सुंदरी, अद्भुत सुंदरी, এই राधा रानी रूप, प्रेम रूपा, যেদিকে শুদ্ধ প্রেম আছে और কিছু আছে না। আমি কোনদিন টিউশন থেকে প্রবচন শুনছি তো এই প্রেম সম্বন্ধে একটু কথা আছে। এই যে প্রেম विद्या जनित प्रेम हो तो वही राधा रानी बोला जाए, और जब वो अविद्या जनित प्रेम हो तो उटा संसारी प्रेम बोला जाए। संसारी प्रेम अनंत से स्टार्ट हुए और शून्य में विलीन हुए। संसार मध्य जो प्रेम आसे ওই ধন সম্বন্ধী প্রেম হয়, টাকা সম্বন্ধী প্রেম হয়, বস্তু সম্বন্ধী প্রেম হয়, ব্যক্তি সম্বন্ধী প্রেম হয়, যে মানুষ সম্বন্ধী প্রেম হয়, এই সব প্রেম কি আছে অনন্ত से उत्पन्न হয়। খুব বেশি কামনা, খুব ডিজায়ার্স, খুব महत्वाकांक्षा,
কিন্তু অন্তরে যাকে নষ্ট হয়ে যায় ও পতি না না আমার আজকে চলছে নাই, আমার আজকে কথা হয়েছে নাই, তলাক হয়েছে, সামটাইম ডাইভোর্স অলসো। তো এই সংসারী প্রেম के लक्षण আছে कि এটা অনন্ত से स्टार्ट হয় আর শূন্য বিলীন হয়ে যায়, এটা অবিদ্যা জনিত প্রেম আছে, অজ্ঞান জনিত প্রেম আছে। এই অজ্ঞান জনিত প্রেম के লক্ষণ কি আছে, এই প্রেম মধ্যে কন্ট্রাক্ট হয় कि তুমি আমাকে এটা দেব তো আমি তোমাকে এক্সচেঞ্জ আছে, ইট ইজ দ্য এক্সচেঞ্জ, whether it is the exchange of idea also, exchange of education also। आज के समय विद्यार्थी जाए कोचिंग सेंटर जाए, कोचिंग सेंटर डे मास्टर से डीलिंग करे कि তুমি আমাকে ইঞ্জিনিয়ারিং ক্র্যাক করাবো তো আমি তোমাকে 50,000 টাকা দেব। মানে गुरु शिष्य संबंध कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं, पति पत्नी संबंध कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं, बाप बेटा संबंध कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं। बांग्लादेशे तो आए আমাকে বেশি ভালো লাগে কি এই দিকে একটু সংযুক্ত পরিবার পরম্পরা ভালো আছে। আমার ইন্ডিয়ার মধ্যে, দিল্লির মধ্যে, ব্যাঙ্গালোর মধ্যে কি হয়েছে, মা বাবা আলাদা, বাপ बेटा और बेटा बीवी আলাদা, अब परिवार में ना हम दो हमारे दो, আমি দুই আমার দুই, ওই চাচা মামা বাবা মা বাপ তো সব ফিনিশ হয়েছে। এইরকম কন্ট্রাক্ট হয়েছে, এই অবিদ্যাজনিত প্রেম আছে। এই অবিদ্যাজনিত প্রেম জন্য आज के समय फिजिकली अट्रैक्शन से अट्रैक्ट हुए ছেলে মেয়ে শাদি করে বিয়া করে, তারপরে কি হয়েছে, আমি আমার অবস্থা যে 20 সাল 25 সাল হয় ওই সময় আমি কবো তলাক শব্দকে, ডাইভোর্স শব্দকে নামও শুনি না। একটু হিন্দি ফিল্ম আছে তারপরে আমি প্রথমে আমি তলাক শব্দ নাম শুনছি 20 সাল পরে। কিন্তু আজকে সময় কি আছে, ভেরি ইজিলি, উইদাউট এনি ফিয়ার, উইদাউট এনি সাইলেন্স, উইদাউট এনি মানে নির্লজ্জতা, আমি তো এটা বলবো, মানুষ একটু অ্যাটাচ হয়ে क्या আছে আজকে ডিটেচ হয়েছে। এই জন্য যে আমার सनातन पद्धति में अग्नि के माध्यम बनाए, अग्नि के साक्षी बनाए, 7 फेरा होए, सबाई गुरु के साक्षी बनाए, रिश्तेदार के साक्षी बनाए, 7 फेरा होए, ওটা একটু শুধু পেপার দিয়ে ডাইভোর্স খতম, ফিনিশ। What is this? This is the high level of ignorance. This is the high level of indiscipline, and this is the seriously involved agyan in our day-to-day life. और एक बांग्लादेश आए चाहे मंच स्वीकार करें, it is very easy for me to spend my 50 minutes 60 minutes कीर्तन होए, भजन होए, एक तो कोई प्रसंग सुनाए, আমি ভারতবর্ষে वापस প্রস্থান করব, लेकिन এটা দরকার নাই। আজকে এই মঞ্চ আছে, এটা আমার ব্রজবাসী পরিবার আছে, এই পরিবার মধ্যে একটু সিরিয়াস টপিকের ডিসকাশন হয়ে দরকার আছে, এই সমাজ মধ্যে কি ব্যাপার আছে। আজকে রাধা রানী के জন্মোৎসব হয়ে ওই সময় যদি अज्ञान जनित प्रेम मन में धारण शेष हो जाए तो आज के उत्सव मनाओ कोई सफलता नहीं। There is no achievement for this उत्सव। आज के उत्सव কি আছে, আমি এদিকে আওয়ার পরে আমি একটু ভাগবতকে আমি একটু পেজ আমি দেখলাম, তো পরীক্ষিত জি মহারাজ বলেন, রাজোবাচ ভাগবত মধ্যে দশম স্কন্ধ, कृष्ण विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तांसं गुणादीनां कथम। राजा परीक्षित बोले, हे कृष्ण, हे सुखदेव जी महाराज, हे भगवान, गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना प्रियतम ही मानती थी। এটা গোপী সব ভগবানকে শুদ্ধ লভার মানে, শুদ্ধ প্রিয়তম মানে, भगवान तो माने नहीं, किंतु उनका उनमें ब्रह्म भाव नहीं था। बेटा कबो भगवान कोई गोपी, एक तो राधा को छाड़े कोई अन्य गोपी बेटा भगवान के ब्रह्म भाव देखे नहीं, शुद्ध एक तो प्रेमी भाव से देखे। इस प्रकार आपकी दृष्टि में गुणों में ही आसक्ति दिखती है, तो
আমার মত আছে কি গোপী का जो प्रेम আছে এটা त्रिगुणात्मक प्रकृति के अधीन আছে এটা तो सत्वरस्तम अधीन प्रेम আছে ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रवाह रूपी संसार से निवृत्ति कैसे हुई तो এটা পরীক্ষিত হচ্ছে কি এই जो गोपी सब আছে এই तो भगवान के शुद्ध एक तो प्रेमी माने भगवान तो माने नहीं लेकिन এই সম্বন্ধে এই সবাই গোপীকে মোক্ষ কিভাবে হয়েছে বিকজ এটা যে সকাম প্রেম আছে এটা নিষ্কাম প্রেম নাই তো কিভাবে ভগবান সে এটা মুক্তি কিভাবে হয়েছে সব গোপী কিভাবে গোলোক ধাম তে প্রস্থান করছে কিভাবে এটা মুক্ত হয়েছে এটা খুব জেনুইন কোশ্চেন আছে এন্ড হার্ড কোশ্চেন আছে ইট ইজ ভেরি হার্ড কোশ্চেন আস্কড বাই রাজা পরীক্ষিত টু সুখদেव जी महाराज तब सुखदेव जी बोले उक्तं पुनस्तदादित्यं चैद्यं सिद्ध तथागतः विस्नापीं ऋषिकेशं किमुतादो छजप्रियां नृणां नृयश्रेयार्थार्थं व्यक्तिभार्गवतो नृपः अवश्यावयस्य प्रेमस्य निर्गुणस्य गुणात्मनाम् राजा परीक्षित से भगवान बोले कि एक এটা পরে 10 স্কন্ধ পরে আমি তোমাকে বারবার বললাম কি ভগবান কৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধে বুদ্ধি লাগাও নাই এই অষ্টধাম প্রকৃতি আছে যেই দিকে পৃথিবী জল বায়ু অগ্নি আকাশ মন বুদ্ধি অহংकार एक अष्टधा प्रकृति जब द्वैतो शक्ति परा और अपरा शक्ति के आश्रय ले तो समस्त ब्रह्मांड के निर्माण हुए तो তুমি এই ব্রহ্ম সম্বন্ধে তুমি বুদ্ধি লাগাও না আমি তোমাকে পরে বললাম কিন্তু বিকজ তুমি দেখো চেদিরাজ শিশুপাল আছে ভগবান से একটু द्वेष করে খুব द्वेष করে রাগ করে ভগবানকে গালি দেয় একটু নাই সতো গালি দেয় কিন্তু চেদিরাজ शिशुपाल के भगवान जब मुक्त করলেন তো এটা ভগবান में विलीन হয়েছে तो तुलसीदास ए समय की बोलছে भाव कुभाव अनक आलस हूँ भाव को भाव अनक आलस हूँ মানে भाव हो तो या कुभाव हो तो प्रेम हो तो आलस्य हो तो सब কিছু समय अगर यदि तुम्हार क्रिया भगवान के अर्पित आसे शिशुपाल একটু ভালো কাজ ছিল ও অনেক কেউ গালি দেয় না শুদ্ধ ভগবানকে গালি দেয় तो भाव से होए कुभाव से हो रावण खूब ज्ञानी मानुष ওইটা हर जगह নিজে सेंसर फिट করছে पंचवटी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के जंगल में ওই खरदूषण फिट করছে कि अगर खरदूषण के क्यों मारबे तो शुद्ध भगवान मारबे और क्यों मारबे नहीं खरदूषण मौसम बलवंता मार सके ना कोई भी भगवंता और जेई दिन खरदूषण के बध होइसे तेई दिन उठे जानसे कि अच्छा अब नाउ आई एम क्लियर कि भगवान अवतार होइसे आमार अंत नाउ समीप आसे किंतु तामस सद भजन न होई इट इज द वाइजनेस ऑफ रावण परम ज्ञानी वैदिक ब्राह्मण ওইটা এটা অ্যাকসেপ্ট করছে যে এই আমার তামস যে আছে আমি তো মদিরা ভক্ষণ করি আমি তো মাংস ভক্ষণ করি আমি তো সব সময় দেবতা ব্রাহ্মণকে ডিস্টার্ব করি আমি তো যজ্ঞ বিরোধী এই আমার তামস দিনচর্যা আছে হাউ ক্লিয়ার দ্য রাবণ ইজ উইথ থটস রাবণ নিজে গুণ অগুণ সব জানে তো এটা বলে আচ্ছা ভক্তি তো হবে নাই আমার তামস শরীরে ভক্তি তো হবে নাই আমার আহার শুদ্ধ নাই আমার বিহার শুদ্ধ নাই আমার দিনচর্যা শুদ্ধ নাই আমার কিছু শুদ্ধ নাই তো আমি ভক্তি তো করব নাই लेकिन আমি যুদ্ধ করব রাম से আমি যুদ্ধ করব আর রাম से যুদ্ধ করে রাবণ মুক্ত হয়েছে সেই রকম আমার এই বৃন্দাবন প্রসঙ্গে समस्त गोपी समाज में क्यों गोपी की तो अत्यंत उत्कृष्ट प्रेम आसे लेकिन बहुत सारा गोपी आसे जी भगवान से आसक्त भाव से प्रेम करছে तो रामायणकार बोले चाहे गीताकार बोले चाहे भागवतकार बोलते कि यदि किसी कोनो क्रिया हो तो भगवान से करो
जब रास आरंभ हुए से जब भगवान कृष्ण पूर्ण चंद्र रात्रि में जब बंसी बदन कर से उस समय समस्त गोपी अट्रैक्ट हुए से আর সবাই আপন নিজে নিজে কাজ ছোড়ে সবাই নিজে নিজে কাজ ছোড়ে সব নিজে নিজে কাজ ছোড়ে সবাই ওই বৃন্দাবনকে যমুনাকে তটে সবাই কেউ কেউ গোপী গায়ে দুহে ছোড়ে বৃন্দাবন যাচ্ছে কেউ একটু কাঁধ पे काजल लगा से एक तो आंख में काजल हुए ना বৃন্দা ये বংশীবট প্রস্থান করছে কেউ একটু লিপস্টিক লাগায় একটু লিপস্টিক ছাড়ে বংশীবট প্রস্থান করছে কেউ अपने पति के একটু ভোজন একটু রুটি বেলে একটু রুটি জলা ছড়ে বৃন্দাবন প্রস্থান করছে এটা बहुत सांकेतिक कथा আছে এটা सिंबॉलिक कथा আছে कि यदि नारायण जन्म आज के समय की আছে आज के समय में আমি আজকে তো রাধাষ্টমী ফাংশন অ্যাটেন্ড করতে পারব বিকজ আমার অফিস আছে আমার একটা ছেলেকে টিউশন আছে আমি একটু অসুস্থ আছি এই সামান্য কথা আছে कि जब কেউ কোনো দিকে সৎসঙ্গ হয় ভক্তি হয় তো মানুষ বলে আমার জন্য টাইম নেই আমি ওটা অ্যাটেন্ড করতে পারবো না কিন্তু গোপী সবাই মুখ্য কাজ छोड़े একটু ভাগে भगवान कृष्ण से मिलन जन्म এই উৎকট অভিলাষা यदि मानव जीवने होए तो श्री कृष्ण चाहे भाव को किछु होए भाव संत भाव होए प्रेमी भाव होए मित्र भाव होए साख्य भाव होए या द्वेष भाव होए किंतु भगवान जन्म होए तो भगवान अवश्य प्राप्त होगा भगवान कृष्ण सबाई गोपी के बेहद टेस्ट আছে कि এই তুমি তো কেউ কে পত্নী তুমি তো কেউ কে বেটি তুমি তো কেউ কে বউ আর তুমি এই রাত্রির সময় যদি আমার বাঁশুরি শুনে তুমি এই দিকে আসো তো সমাজ কি বলবে তোমার পতি কিভাবে সোচবে তোমার শাশুড়ি কি সোচবে তোমার ছেলে তোমার ভাই বন্ধু কি সোচবে এটা সামাজিক মর্যাদা के उल्लंघन तो होवे तो भगवान कृष्ण এই সবাই গোপীকে টেস্ট নেন কিন্তু मतलब এটা একটু থিঙ্কিং করে আছে कि भगवान की माया विष्णु भाया भगवती यद सम्मोहितां जगत भगवान एक काज ताज में नाना गृह कारज नाना जंजाला कठिन कुपंथ कुसंग कराला तुलसीदास जी रामचरितमानस में बालकांड में लिखे हैं कि एक भक्ति में किछु बाधा आसे तो की बाधा आसे गृह कारज नाना जंजाला कठिन कुपंथ कुसंग कराला जब तुम भक्ति मार्ग में स्टार्ट होगो ना whenever तुम भक्ति मार्ग में स्टार्ट होगो भगवान कृष्ण शरण जाए कोशिश करबो गुरु शरण जाए कोशिश करबो ওই समय तमाम কাজ আছে গৃহ মত এই বিজনেস কাজ আছে একটু স্কুলে কাজ আছে একটু স্বাস্থ্য কাজ আছে লোক কি বলবে লোক কি বলে লোকান কি বলবে সমাজ কি বলবে तमाम প্রশ্ন আমার সবাইকে ঘিরে আমি ভক্তি से সবাই দূর হয়ে যায় তো গোপী যে কি একটু অহিংসুয়ালিয়া কোনো বেসিক্যালি কোনো তপস্যা মানে ওই জীবন কি কোনো তপস্যা নাই পূর্ব জীবন के तो বড় বড় তপস্যা আছে সবাই সিদ্ধ ঋষি মুনি আছে কিন্তু ওই সময় বলেন कि আমি তোমার ছাড়ে আমার কোনো और गति নাই এই संसार में আমি তো এই জানি कि संसार में एक तो पति এই मायापति और কোনো पति নাই এই যে संसार মধ্যে और কোনো পুরুষ নাই এই তুমি একটু প্রধান পুরুষ और কোনো পুরুষ নাই मीराबाई से एक बार वृंदावन में जब मीराबाई दर्शन हुए से उस समय एक तो साधु से मीराबाई सत्संग जने उनका आश्रम में मतलब आश्रम प्रवेश किया का आश्रम में सबाई शिष्य बोले कि ना 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 ये गुरुजी तो स्त्री के देखे ना स्त्री के टच करे स्त्री संगे बैठे ना तो मीराबाई प्रणाम कर से बोलते आमी तो এই জানি কি এই সংসার সমস্ত সংসার স্ত্রী আছে আর একটো পুরুষ ওটা কৃষ্ণ আর কোনো পুরুষ নাই তো এটা আর পুরুষ কোন আছে এই দিকে তারপরে ওই সাধুকে মনে হইছে আচ্ছা এটা তো দিব্য মহিলা এটা তো কোনো দিব্য জ্ঞানী হ্যাঁ চরণবদ্ধ হইছে নতমস্তক হইছে তো আজকে রাধাষ্টমী के দিনে আমি এটাই বলবো कि यदि मन में गोपी भाव होए
গোপী ভাব হয় ভগবান জন্য আর ভগবান জন্য তো গোপী ভাব হয় मतलब তুমি যে অবস্থা আছে whatever in condition you are তোমার যে অবস্থা আছে ওই অবস্থার মধ্যে রাম নাম জাপ করো ভক্তি করো ব্যবসায় করে সময় ভক্তি করো কাজ করে সময় ভক্তি করো ওই সময় তো ভগবান কৃষ্ণ প্রাপ্তি অবশ্যই হবে যে জীবন के एकमात्र उद्देश्य আছে আজকে আমি जब अर्जुन पूछे भगवान कृष्ण से कि आखिर तुम्हार प्रिय की चीज আছে কোন কোন জিনিস তুমি লাইক করো আমার সংসার মধ্যে তো আমি কেউ বস্তু লাইক করি কেউ পজিশন লাইক করি কেউ পদ লাইক করে কেউ প্রতিষ্ঠা লাইক করে তুমি কি ভাবে কোন কোন জিনিস তুমি লাইক করি তো ভগবান বলে আমার একটু পছন্দ আছে गीता मध्य द्वादश अध्याय के अंतिम 8 श्लोक के अमृताष्टक बोला जाए अमृताष्टक से वही 8 श्लोक आसे ओटा देखे তুমি এই জানবো কি কি করে আমি ভগবান के प्रिय হব ভগবান কি লাইক করে আর কি লাইক করে না তো गीता मध्य আছে अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च निर्ममो निरंकारो सम दुख सुख छवि आज के मंच से आमी एक तो अपील करबो कि गीता हो तो भागवत हो तो रामायण हो तो या हनुमान चालीसा हो तो ग्रंथ के पाठ करे दरकार আছে ग्रंथ के याद करे दरकार नहीं ग्रंथ याद हो तारपरो पाठ करो ताकि भगवान के वेद व्यास के एक तो एट्रीब्यूट हो एक तो डेडिकेशन हो तो भक्त के लक्षण कौन से भगवान कि भक्त केमन होए अब जब এই রকম ভক্তি হবে তারপরে পরমাত্মা প্রাপ্তি হবে তারপরে রাধা তত্ত্ব জানা যাবে তো আজকে রাধা অষ্টমীতে আমি এটাই বলবো কি রাধা তত্ত্বকে পাওয়ার জন্য কি সংস্কার কি ভাব নিজের মধ্যে আমার সবাই ডেভেলপ করে তাকি রাধা তত্ত্বকে পাওয়া যায় তো একটু এক্সপ্লেনেশন কি আছে अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च निर्ममो निरंकारं सम दुख सुख क्षमी যে মানুষ কোন মানুষ মাত্র সে কোন জীব মাত্র সে কোন দ্বেষ থাকে না এই মানুষকে আমি প্রেম করি मतलब भगवान कृष्ण प्रेम করে अब जब भगवान कृष्ण प्रेम करे क्योंकि तो अणिमा लघिमा महिमा सिद्ध प्रसिद्ध प्रकार में एक 8 सिद्धि 9 निधि चाहे मुक्ति एक कोनो असंभव नहीं तो प्रथम काज আমার সব করে দরকার আছে कि কেউ মানুষ মাত্র में কেউ से द्वेष করে না ঠিক আছে मैत्र करुणा एवं असवाय से मित्रता पूर्वक मिलो मित्रता पूर्वक जे भावे भगवान कृष्ण सुदामा से मिले जे भावे भगवान राम निषाद राज से मिले মানে তোমার একটু ক্লাস মিত্রতা হয় না সবাই সঙ্গে মিত্রতা হয় निर्ममो निरंकारो सम दुख सुख क्षमी और जो कोई निजी अहंकार रखे नहीं निजी पद प्रतिष्ठा पोजीशन रखे नहीं कोनो जाति गोत्र वर्ण कोनो बात के अहंकार रखे नहीं कोई मनुष्य के आमी प्रेम करी जे सुख दुख में बराबर होए सुख होए তারপরে আমায় याद करे আর जब दुख हो ওই সময় আমাকে याद करे এই না কি সুখ হয় তো আমাকে ভুলে যায় আর দুঃখ হয় ওই সময় याद করে তো এই লক্ষণ যদি তোমার মনে হবে তারপরে ভগবান কৃষ্ণ তোমাকে প্রেম করবে আর তারপরে তোমার এই লৌকিক আর পারলৌকিক উন্নতি হবে संतुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढ़ निश्चयः मयार्पितं मनोर्बुद्धिर्मद्भक्ता समे प्रियः भगवान बोले कि जो सब स्थिति में संतुष्ट থাকে কবু অসন্তুষ্ট হয় নাই যদি আমি ওটা ঘর মধ্যে খাওয়া দাওয়া প্রয়োজন সব ভালো হয় ওই সময় সন্তুষ্ট থাকে না হয় তবু সন্তুষ্ট থাকে
यदि खूब भोजन होए तो सबाई के प्रसाद खिलाए, जे दिन भोजन ना होए ওই दिन बोले ठाकुर जी आज के एकादशी व्रत करा दिलेन, आज के अवसर আছে। হ্যাঁ, খুব ভালো হয়েছে, খুব ভালো। आज की समय में কি হয়েছে, মানুষ ঘরে থালি পটাবে, বিবিসি ঝগড়া লড়াই করে, এই খাওয়া দাওয়া কেউ রেডি কেমন কিলো। হ্যাঁ, तो संतुष्ट हर परिस्थिति सुख दुख में आज के समय में की चर्चा আছে देखो। आज के समय में आमी तो हमारे देश से चर्चा देखी, सब समय चर्चा किया से मानुष के एक तो फैमिली दो तो फैमिली से मिले तो चर्चा किया से अनेक ट्रैफिक जाम बेसी आसे हमार कार खराब हो गई तारপরে एसी आज के ऑन হয়েছে না पावर চলে যাচ্ছে, আচ্ছা যাও একটু ফ্রিজ में से কিছু নিয়ে आओ, মানে তুমি দেখবো সব সময় जो তোমার ডিসকাশন আছে এই সব ম্যাটেরিয়াল के ইরগির্দ আছে। एक तो मानुष अन्य मानुष से शुद्ध मटेरियल जगत की बात करे और कोनो चर्चा के आधार में सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय कि योग में सब समय थाके, योग में सब समय थाके मीन्स এটা নাকি প্রাণায়াম করে অনুসন্ধান করে না। यदि कोनो माता घर भगिनी कोनो घर में यदि भोजन बनाए और वही भोजन बनाए समय यदि ওটা माथा मध्य भगवाने थिंकिंग चले এটা योग আছে। कर्म कुशलस्य योग, कर्म में जो कुशलता है ये भी योग है। प्राणायाम करे या ये 5 प्राण के रोग व्यक्ति এটা মনন করে এটাই শুদ্ধ योग নাই। यदि তুমি ক্লার্ক, তুমি টিচার, তুমি মাস্টার, তুমি গৃহিণী, তুমি ইঞ্জিনিয়ার, তুমি ডক্টর, তুমি ড্রাইভার, তুমি সুপার, তুমি ওয়াশিং করছে, এই সময় भी यदि তোমার কাজ খুব ভালো ঢং से করছে, তোমার পুলিশিং তোমার কাজ আছে তো ওই তো ভালো ভাবে ভগবান অর্পিত यदि भाव से তুমি করছে তো এটাই योग আছে। योग कोनो हिमालय पर्वत में जाए गुफा में जाए এটা ध्यान करे শুধু योग নাই। यदि तुम निजे काज भालो मते करছো बिना कोनो अहंकार ईश्वर के नाम लिए तो এটা योग আছে। यतात्मा दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय बोले तो जे तुम्हार काज प्लान আছে, जे तुम्हार टाइम टेबल एक तो प्लान আছে, एक प्लान से कबो दाएं बाएं হয় না, एक तो 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर दाएं बाएं হয় না। मैनेजमेंट में इंजीनियरिंग में एक तो शब्द पढ़ाया जाए स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल की हो, एक तो रेड लाइन हो दोनों लाइन, एक तो येलो लाइन हो एक तो ग्रीन लाइन हो। आज जब मानुष के बोला जाए रेड लाइन पे जाओ नहीं, ग्रीन लाइन के पीछे थाको तो दृढ़ निश्चय कि आमी नियम के कबो उल्लंघना